નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર ધોરણ 5 પ્રકરણ નંબર 6 હસીકા પિટારા એટલે હસવાનો વિધાન કે જે ચૂકવે જે હાસ્ય ઉજાડે એવા અહીંયા તમને જોક્સ જેને આપણે કહીએ છીએ જોક્સ એવા જોક્સ અહીંયા આપવામાં આવેલા છે કે ભાઈ જે ચૂકવી જે છે એ એક આપણા જીવનની અંદર હસવા માટેનું કામ કરે છે। जीवन में हास्य का बहुत ही बड़ा महत्व रहा कि जीवन में हंसी होना बहुत लाभदायक है कि जीवन में जितनी हंसी हो उतना हमारे जीवन में से दुख चला जाता कि जीवन में हंसी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जीवन में हंसी हो तो दुख दूर होता है, मन को शांति मिलती है और हमारे जीवन में नई उमंग भी आती है। इस बात का परिचय हम लेते हैं कि जीवन में हंसी का बड़ा महत्व है। कि मैंने बताया हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है कि आप जितना हंसोगे इतनी आपकी आयु यानी कि उम्र लंबी होगी। लोग हंसने के लिए सुबह सुबह में खुले मैदान में जाते हैं, कसरत वगैरह करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, जो कृत्रिम हास्य करते हैं क्योंकि वह अपनी उम्र बढ़ाना आयु बढ़ाना चाहते हैं। जो योगा करते हैं उसमें भी एक हास्य का प्रसंग, हास्य का आसन आता जिसे अभी खुला मोटी हंसवा માટે हास्य કરવામાં હોય। हंसने से हमारी आयु लंबी होती। हमारे आसपास कई जगह पे हंसी बिखरी पड़ी हुई है, तो जरूर ऐसे अपनाने की जरूरत है कि हमारे आसपास के वातावरण में कई हंसी है, कई हंसी आसपास बिखरी हुई है जो हमारे जीवन को हंसाने का काम करती। इस इकाई में भी ऐसे चुटकुले दिए गए हैं जो हमारे जीवन के दुख को दूर करते और हमें आनंद देते। तो चलो ऐसे पिटारे के बारे में, ऐसे हंसने के बारे में हम बात करते हैं कि पहला पिटारा यहाँ पे दिया गया है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि माँ वो अपने बच्चे को कुछ कह रही थी, तो कुछ दान में इकाई में पड़ा हुआ दिखाई देता। चलो बेटा देखना गेहूं सूख रहा, कई गाय न खा जाए कि भाई જે માં છે એને કોઈ ખાટલા ઉપર જાઈને આપણે અનાજ गेहूं એટલે કે ઘઉં જે છે ખાટલા ઉપર સૂકવ્યા છે। એક ખાટલો છે, ખાટલા પર કપડું મૂક્યું છે, કપડા ઉપર ઘઉં મૂક્યા છે સૂકવવા માટે। એટલે કહે છે કે બેટા કે ભાઈ ઘઉં જે સૂકવા છે એ જોજે गाय खाए न जाए। तो बीजा चित्र में जो एक गधा है, वो गधा क्या कर रहा है, जो गेहूं है
गधा गेहूं को खा रहा। उसी समय उनकी माँ आती है और बच्चे को क्या कहती है, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। माँ अचानक आए छे, माँ आए छे, अरे पेलो तो गधેડો શું કરી રહ્યો છે, ઘઉં ખાઈ રહ્યો છે। કે જો પેલો ગધેડો ઘઉં ખાઈ રહ્યો છે એને તું હટાવતો નથી, એના બાળકને કોણ, એની માતા રહે છે। તો ત્રીજા ચિત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ગધેડો ખાઈ ગયો છે, મા પોતાનું ખાઈ રહી છે અને બાળક કંઈક ઇશારો કરીને કહી રહ્યો હોય એવું તમને જોવા મળે। तो बालक कैसे कि माँ आपने तो गाय को हटाने के लिए कहा था, ये तो गलत है कि माँ ये तो गाय ने हटाने की बात करी, गाय ने नहीं हटाया, आप तो गधेड़ो से गधेड़ा ने हटाओ। एक मूर्खता भी दिखाई दे रही है और एक और हंसी भी यहाँ आ रही कि पहले से भी बात करता तो माँ अपने बेटे को कहती है कि बच्चा बेटा यहाँ पे गेहूँ सूख रहा है और उनकी ध्यान तुम रखना, कहीं गाय आकर न खा जाए। बच्चा ध्यान रखना है। उसी समय क्या होता है, एक गधा आता है, गधा आकर गेहूं को खा रहा। उसी समय माँ आती है और कहती है अरे तुम नहीं देखते गेहूं को गधा खा रहा है। तो बच्चा कहता है माँ को कि माँ आपने तो गाय को हटाने को लिए कहा था, ये तो गधा है, आपको गाय को खाने के लिए मना किया, गधे को खाने के लिए मना किया नहीं था, यह तो गधा। चलो हम दूसरे पिता पे जाते। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे कि भाई कोई परीक्षा होती है ऐसी, और परीक्षा होने के कारण वे मित्रों જે છે શું કરે છે ભાઈ, હિન્દી વ્યાકરણની તૈયારી કરે છે કે હિન્દી વ્યાકરણ પાકું કરી રહ્યા છે। એમાં પહેલો જે મિત્ર છે એ વાત કરે છે કે દીપક मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? कैसे वाक्य कैसे करो कि भाई दीपक मिठाई खातो नहीं, तो एમાં दीपक કોણ છે? કે દીપક શબ્દ શું કહેવાય? સર્વનામ। એટલે કે દીપક જે છે નામ છે। શું નામ છે? વ્યક્તિવાચક નામ છે। વ્યાકરણની અંદર જોયું હોય તમે ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, એમાં દીપક જે છે એ નામ છે। નામ એ કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે। એટલે કે છે કે દીપક મિઠાઈ નહીં ખાતા, કે દીપક મિઠાઈ ખાતો નથી। એમાં દીપક જે છે એ શું કહેવાય છે? તો दूसरा जो मित्र है, दूसरा दोस्त वो कहता है वो तो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है कि भाई मिठाई पड़ी हुई और मिठाई दीपक न खाए तो दीपक क्यों कहवाय? मूर्ख कहवाय। सारी वस्तु खावानी पड़ी हुई, आपने भूख लागी हुई, जो न खाइए तो शू कहे छे भाई? अमर बीजो जो दोस्त है कहे छे कि भाई ते मूर्ख छे कि भाई मिठाई खावी જોઈએ। तीसरा की तरह मालिक कहता है, नौकर से कहता है तुम कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया। मालिक नौकर यानी
काम करना है। तो अपनी मर्जी से काम करना, जो काम करना है वो मुझे पूछ लिया, मैं तुझको बताऊँ। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद नौकर थोड़ी देर के बाद बोलता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? क्या कहता है नौकर कि भाई रसोડાની અંદર એક બિલાડી જે છે એ શું કરી રહી છે? दूध पी रही છે। આ જે दूध पी रही છે એ બિલાડીને શું ભગાડવું? કોણ કહે છે? નોકર કહે છે। કોને કહે છે? માલિક કહે કે શું બિલ્લી दूध પી રહી છે રસોડામાં, તેને હું ભગાડી દઉં? આવી મૂર્ખતા બરોબર નોકરને પણ જોવા મળે છે કે આપણા ઘરમાં જગાડે કોઈ બધું પીતી હોય, આપણે દૂધ રાખેલું છે આપણી માટે કે બાળક માટે, બિલાડી દૂધ પીતી હોય તો આપણે સ્વાભાવિક છે તો બિલ્લીને શું કરીએ છીએ? ભગાડીએ। એને પૂછવા નથી જતા કે મમ્મી આપણે આ દૂધ પીવે છે પીવા દેવી કે ભગાડી દઈએ? તો એ વસ્તુ આપણી જાતે નિર્ણય લેવાનો હોય છે। અહીંયા પેલી હસીના પીટારા છે, હસવા માટેના જોક્સ અહીંયા આપ્યા છે, એટલે અહીંયા તે કહેવામાં આવ્યું છે। छोटा हंसी का पिटारा जोक बोले, एक आदमी दुकान के पास जाकर बोला, मैं एक आदमी मानस जे छे એ દુકાન પાસે જાય છે, દુકાન પાસે જઈને બોલે, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? जना मतलब क्या? साहेब। तो लोग व्यक्ति हो ये जना तो कहवा આવ્યું કે ભાઈ અહીંયા કૂતરાના બિસ્કિટ મળે છે, કે કૂતરાને બિસ્કિટ વધારે ભાવે, કૂતરાના સ્પેશિયલ બિસ્કિટ આપતા પણ હોય કે जना कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? कुत्ते का बिस्किट तो यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ पर खाएंगे या घर जाकर खाएंगे? यानी कि लेवा वालों जो है कि दुकानदार केवो समझे છે? કૂતરો છે, કૂતરા માટેના બિસ્કિટ અહીંયા ખાશો કે ઘરે જઈને ખાશો? થોડી બુદ્ધિ આમ વધારે હોય કઈ એના માટે વધારે સમજણ મળે। राम श्याम को देखकर कहता है, क्यों रे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? कि भाई राम जे छे एक सामने જોઈ છે, સામુ જે છે પોતાના પુત્રને લઈને જતો હોય છે, એટલે શું કહે છે? क्यों रे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू ने कहे, श्यामू कैसे मूर्ख हो क्या? यह तो गधा नहीं कुत्ता है। अरे मूर्ख, आप गधेड़ो नहीं, શું છે? મારી પાસે કૂતરો છે। કૂતરાને શું ગધેડો કે? કોણ કે છે? શ્યામુ કહે છે, હે મૂર્ખ, પૂછું કે આ ગધેડો નથી કૂતરો છે। रामू कहे छे, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा, तो भाई वो तने पूछतो નથી, હું કોને પૂછું છું? કે કૂતરાને પૂછી રહ્યો છું કે આ ગધેડાને લઈને તું ક્યાં જાય છે? એટલે કે અહીંયા સામુ જે છે એ કેવો બતાવ્યો છે? ગધેડો બતાવ્યો, કે સામુને અહીંયા ગધેડો બતાવવામાં આવ્યો। એવા બીજા થોડા પદ બોલે છે, એ પણ તમને હું સંભળાવું છું, એ પાઠ્યપુસ્તક સિવાયના છે। ચુન્નુ, એ ચુન્નુ નામનો એક છોકરો છે, કહે છે કે सूरज पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता? पूर्व में से क्यों निकलता है और पश्चिम में भी क्यों डूब जाता
मुन्नू तो भाई मुन्नू कहे छे इसका उत्तर तो कोई भी मूर्ख दे सकता है कि भाई आ प्रश्नનો उत्तर कोई પણ મૂર્ખ અથવા ગાંડો માણસ એનો જવાબ દઈ શકે છે। इसीलिए तो मैं तुझे पूछ रहा तो तुम तो कैसे कि भाई अगले दूसरा ने पूछू શું કારણ કે એનો જવાબ મૂર્ખ દઈ શકે છે। તો મૂર્ખ કોને બતાવ્યો છે અહીંયા ચુન્નુએ મુન્નુને બતાવ્યો છે કે મુન્નુ જે છે કેવો છે મૂર્ખ વ્યક્તિ છે। आगे ये छोटू कहे कहता है मोनू तेरे पास 1000 रुपया है उसमें से मैं 250 रुपया मैं दे देता हूँ तो तुम्हारे पास कितना बचेगी कि भैया मैं छोटू कहते हैं मोनू तुम्हारे पास मान लो कि आपके पास 1000 रुपया है उसमें से मैं 250 रुपया निकाल लेता हूँ या 250 रुपया में लेता हूँ तो आपके पास कितना बचेगा देखिए 1000 रुपया में 250 रुपया को ले लो तो तारी पास कितना रुपया बचे छे मोनो के 1000 रुपया 1000 रुपया बचेगा मोनू कहता है क्यों कि मैंने तुम्हारे पास से 250 रुपया ले ली तो आपके पास 1000 रुपया कैसे बच सकता है तो मोनू कहता है तूने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं तुझको 250 रुपया दूंगा 1 रुपया भी तुझको नहीं दूंगा इसलिए मेरे पास 1000 रुपया बचता ये चीज में केवी रीते मानी देश कि हूँ तने 200 रुपया આપીશ એવું ક્યારે માનવું નહીં કારણ કે હું તને 200 રૂપિયા આપવાનો નથી એટલે મારી પાસે 1000 રૂપિયા બચે। पड़ोसी ये जल्दी करो जाओ आपके घर में चोर घुस गया पड़ोसी मारी नहीं ये जल्दी दौड़ो कि ये तुम्हारा घर के अंदर चोर घुसी गयो। चिंटू की मम्मी कहती झूठ क्यों बोलती हो चोर घुस के नहीं घुस सकता क्योंकि घर की चाबी मेरे पास शा माटे झूठ बोले पड़ोसी के चोर जे छे घરમાં ઘૂસી શકવાનો કારણ કે ઘર ની ચાવી તો મારી પાસે છે એટલે ભાઈ ચોર ઘૂસી શકે તો એના ચોર સમજો તો કોને કહેવામાં આવ્યો છે કે જે चिंटू मम्मी उनका पति यानी कि चिंटू के पिता को यहाँ पढ़ने को आया। टीचर कहते हैं शिक्षक छात्रों को बच्चों जीवन में सफलता प्राप्त करने हो तो हमेशा हमें कुछ करना चाहिए बिना मेहनत को हमें सफलता नहीं मिलती। टीचर कहते हैं कि बच्चों हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें कुछ करना चाहिए। चिंटू खड़ा होकर कहता है सर मैं बताता हूँ कहते हैं जी टीचर इसीलिए मैं रोज आराम करता हूँ क्या करता हूँ आराम मैं तो रोज सोई जाओ सफलता प्राप्त करने માટે ભાઈ આપણે મહેનત કરવી પડે बिना मेहनत को हमें कुछ नहीं मिलता। संस्कृत में एक श्लोक है नहीं सुनते से शिष्य न प्रवेशन्ति उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न रते नहीं सुनते से सिंहस्य न प्रवेशन्ति भूतेन
મહેનત કરશો તો તમને સફળતા મળશે. બાકી જંગલનો રાજા સિંહ હોય, ભૂખ્યા પેટે સૂઈ જાય, ભૂખ લાગી છે શિકાર કરવા ન જાય, એના મોઢામાં ક્યારેય હરણા પ્રવેશતા નથી. જંગલનો રાજા સિંહ હોય તો તેને પણ મહેનત કરવા માટે જવું પડે છે. જો એ મહેનત કરે છે તો એને ભોજન મળે છે. એમ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે મહેનત કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ચિંટુ કહે છે ભાઈ હું મહેનત કરું છું, શું ભાઈ આરામ, તો ભાઈ હું સૂઈ જાઉં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા આપણા ચુટકુલી, बरोबर. अगर आपको जो चुटकुले आते हो तो आप भी दूसरे मित्रों को आप कह सकते हो, आपके माता पिता को भी आप कह सकते हो जिन्हें आपके जोक्स चाहिए. पर सारा जोक्स केवा, खराब जोक्स केवा એટલે કે જો તમને જોક્સ આવડતા હોય તો તમારા મિત્રોને કહી સંભળાવી શકો છો. અને આવા હસીકા પિતારા ચુટકુલે જો તમને આવડતા હોય તો તમે પણ લખી શકો છો. ભલે હિન્દીમાં ન આવડે તો કંઈ નહીં, ગુજરાતીમાં તમે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. નમસ્કાર.